Ćao svima, ja sam Darko, vi gledate novu epizodu na kanalu Dum Dum. Danas vam predstavljamo jedan pravi trkački pištolj. Češka zbrojevka Shadow 2. Svi znate da češka zbrojevka pravi neki od najkvalitetnijih pištolja današnjica, naravno najpoznatije po liniji čuvenih CZ75 pištolja u kalibru 9 mm. Među IPSC strelcima u Srbiji i Evropi i šire najkorišćeniji je pištolj CZ75 SP01 Shadow. Dokazao se kao odličan takmičarski pištolj sa povoljnom cenom. Tim pištoljem su strelci osvajali brojne titule i svetske šampionate. Tokom prošle godine SP01 Shadow je dobio naslednika, sljedeću evoluciju u razvoju takmičarskih pištolja, CZ Shadow 2, koji vam mi danas predstavljamo. Razvijen je zajedno sa pucačkim timom češke zbrojevke, kome pripada i Ljubiša Momčilović, najbolji srpski strelac, sa ciljem da bude čist takmičarski pištolj. Polako preuzima mesto originalnom Shadowu, a da li će ponoviti njegov uspeh, vreme će pokazati. Da vidimo i mi kakav je ovo pištolj i da li je zaista poboljšanje u odnosu na SP01. Da promijenimo preciznost ove češke zbrojevke Shadow 2 na 10 metara, naravno kao i uvek, koristimo metak Sellier Belot od 8 grama klasičan FMJ. Pa da vidimo. Da vidimo rezultate. Evo nakon 5 metaka iz ovog Shadow 2 vidite grupu. Mislim, šta reći, prvi put danas gađam ovim pištoljem, nemam iskustva s ovim pištoljem. Zamislite nekog takmičara koji ispali hiljade metaka iz ovog pištolja. 1, 2, 3, 4, 5, bukvalno 3 metka u istu rupu. Da li može bolje od ovoga? Ja ne verujem. Idemo dalje. Pošto smo vidjeli da je ovo izuzetno precizan pištolj, ajde malo da se igramo, da probamo i preciznost. Sa 40 metara gađamo metalnu metu. Ista municija. Pa da povećamo malo daljinu, a? Da malo da probamo i nepraktične, malo veće daljine. Gađamo istu metalnu metu sa 80 metara. Isti metak koristimo. Da vidimo da li ćemo uspjeti da pogodimo nešto. Šta reći za ovaj Shadow 2? Bez komentara. Bez komentara. Ajmo da probamo i maksimum ovog našeg strelišta da probamo sa 100 metara. Da probam maksimum daljinu koju mi imamo ovdje kod nas na strelištu, to je 100 metara. Na 100 metara kada nišanim metu ja je više i ne vidim zbog ovog nišana, bilo kog nišana, ali opet da probamo da vidimo da li će Shadow 2 briljirati. To jest ja da li ću briljirati sa Shadow 2. Ovo je nevjerovatan pištolj, ja nemam reči, završavamo. Ćao, gotovo, idemo kući. Kada kupite češku zbrojevku Shadow 2, dobijete ovako u kutiji, kao i naravno skoro sve, ako ne i sve, zbrojevkine pištolje. Kada otvorimo kutiju,
vidimo unutra naravno prvo samo oružje koje dolazi sa 3 okvira iz fabrike. Dobijate znači jedan koji je u samom pištolju i dobijate 2 komada dodatna. Zatim naravno tu imate ovaj neki osnovni pribor za čišćenje. Imate, ovo ne dobijate naknadno, to jest ovo kupuje se naknadno, ovo je pufer. Imate ovde set imbus ključeva za sklapanje i sklapanje pištolja i imate ove podloške koje menjate na sistemu opruge povratnog mehanizma. Zatim naravno, to imate ispod raznu dokumentaciju koju dobijate iz fabrički. Tu su naravno razne, da ne vadimo sada sve redom, znači kontrola preciznosti, diskovi i ostale gluposti koje mu u suštini i ne trebaju. To je ono što dolazi u kutiji. Ono što mnogi zameraju Shadow dvojici kao jedinu manu je fiber optički nišan koji je za milimetar manji nego kod Shadow jedinice. Mogu da kažem da meni savršeno odgovara ovako manji nišan. Vrlo lako se hvata nišanska slika. Odličan pištolj. Evo ovako, što tiče dimenzija Shadow dvojke, dužina ovog pištolja je 217 mm. Dužina cevi je 119 mm, težina 1,3 kg, a kapacitet okvira, kako dobijate ovako iz fabrike, je 19 metaka. Što se tiče same dužine u odnosu na Shadow 1, duži je za 10 mm, cev je duža za 5 mm i teži je za skoro 200 grama. Ono što je bitno da znate na samom početku, ako kupujete ove pištolja, već imate Shadow 1, da okviri sa Shadow jedinice pašu na Shadow dvojku i obratno. Tako da ukoliko ste strelac i imate, recimo, ne znam, 10 ili 50 okvira za Shadow 1, ti okviri će da pašu i u Shadow dvojku. Kada ovako pogledamo, vidimo odmah na prvi pogled da to je izuzetno kvalitetno napravljeno oružje. Da krenemo od vrha, to jest od navlake. Navlaka je blago podebljana u odnosu na Shadow 1. Tako da sad mesto za hvatanje prilikom repetiranja, nebitno da li repetirate hvatanjem nazad ili repetirate hvatanjem napred, veoma lako se hvata prilikom gađanja i vrlo lako dolazi do repetiranja. To je jedno poboljšanje po meni u odnosu na Shadow 1. Zatim naravno imamo ovde urezano na navlaci protiv odbljeska sunca. Vidimo napred fiber optički nišan koji je smanjen u odnosu na Shadow jedinicu. Kod Shadow jedinice je 2 mm, ovde je 1 mm. Nekima to smeta, meni kao što smo mogli da vidimo tokom gađanja, meni odgovara da je fiber optički nišan manji, nekako mi odgovara da brže hvatam nišansku sliku. Zadnji nišan je podesiv po visini i naravno podesiv, pošto je na principu lastinog repa, podesiv po pravcu, možete da ga šetate levo-desno i s ovim ovde šrafom podešavate visinu, znači na gori, na dole, ali vrlo lako se šteluje za pucanje. Zatim vidimo na navlaci kočnicu, zavisi nekad u nekom paketu, zavisi gde nabavite ovaj pištolj, dobijate još jednu kočnicu sa izduženim ovim delom da vrlo lako možete da aktivirate. I ova se aktivira poprilično fino, ali opet, nekom odgovara da je kočnica malo izbačenija sa strane, da vrlo lako može da pritisne na gore ili na dole. U svakom slučaju to zavisi od vaših ličnih preferencija. Naravno, imamo pikantini šinu, to je sa jednim samo mestom za stavljanje raznih optoelektronskih naprava. Vidimo povećan utvrđivač okvira, to je dugme za utvrđivač okvira je znatno povećano i za desnoruke strelca, a i za levoruke, jer ovo dugme može da se vrlo lako prebaci na drugu stranu. Prilikom izbacivanja okvira vrlo lako se hvata, to je vrlo lako se pritiska da bi okvir ispao. To je jedno poboljšanje. Međutim, hoće da se desi kod levorukih strelaca koji ne prebace na drugu stranu, a i kod desnorukih koji hvate, može doći prilikom hvata do slučajnog pritiskanja. Ja to ne mogu, moje su šake takve da meni to ne smeta, ali može neko kako uhvati pištolj da slučajno pritisne to dugme prilikom pucanja i da mu okvir ispadne. Ali opet, to se sve ispravi vežbom. Naravno, rukohvat je, to jest ove korice su napravljene od neke vrste aluminijuma. Vrlo su agresivne ove sa strane i napred i nazad ove šare za hvat, tako da pištolj
vrlo lepo i prilikom gađanja, ako su vam ruke malo znojnije, vrlo lepo stoji u ruci i ne može da pobegne. Kod jedinice nije ovoliko agresivna ova tekstura, ovde je to tako napravljeno i meni se to lično sviđa. Što se tiče tih kontrola, to je sve što se tiče ovih kontrola, međutim, hvat kod Shadow 2 je malo poboljšan. Ovo je ovde deo gde ide ovo mesto između palca i kažiprsta je znatno dublje urezano u sam hvat, u sam rukohvat, tako da pištolj bukvalno dođete još malo pa do ispod udaračkog mehanizma, što znatno poboljšava prilikom kontrole pištolja kod odskoka. Znači, sledeći, to je kad opalite metak, sledeći metak vrlo brzo navedete na nišansku sliku. Što se tiče okidanja kod ovog pištolja, ono je odlično. Fabrika kaže da je poboljšano dosta u odnosu na Shadow 1 i ja mogu da kažem da je jednostruka akcija jeste malo bolja. Evo vidimo, imamo jedan mali hod do ovde i vrlo brzo, bez ikakvog putovanja nazad, imamo klik okidanje. Reset okidača je po meni pa isti kao kod jedinice, pardon, ovde i vrlo brzo. Znači, okidač je perfektan. Odličan je okidač fabrički. Evo ga. Vrlo meko i vrlo fino okidanje koje dozvoljava vrlo brzo pucanje, naravno. Da probamo kolika je silina okidanja na jednostrukoj akciji kod ove zbrojovke Shadow 2. Oko 1,3 kg. Sada ćemo da vidimo ponovo. 1,6 kg sada, možda se malo preloše video. Probamo ponovo. Oko 1,6 kg. 1,6 kg je silina okidanja, znači okidač je odličan na jednostrukoj akciji. Kada rasklapamo češku zbrojevku Shadow 2 za čišćenje, rasklapa se isto kao i svaki zbrojevkin model na principu modela CZ75. Znači, naravno, prvo izvadimo okvir, proverimo da li je oružje prazno i krećemo sa rasklapanjem. Imamo ovde dva zareza, jedan na samom ramu, jedan na navlaci. Poravnjamo ta dva zareza, ovako da budu ravna, i onda sa druge strane izbijemo spojnicu. Možemo da koristimo okvir ili nešto što slično imate pri ruci, izguramo i jednostavno je izvadimo iz rama i spustimo navlaku napred. Odlažemo ram, skidamo oprugu povratnog mehanizma sa vođicom. Evo ovdje imamo fabrički onu podlošku koju dobijate, još nekoliko podložaka koje možete sami zameniti. Vadimo povratnu oprugu, poremo cev malo napred, pomeramo na gore, vadimo cev i pištolj je spreman za neko osnovno čišćenje i održavanje. Kada smo završili neko osnovno čišćenje i održavanje, naravno sve vraćamo na svoje mesto suprotnim redosledom. Vraćamo cev, vraćamo oprugu povratnog mehanizma. Ona malo teže hoće ponekad da uđe zato što nije vođica zajedno sa ovim federom povratnog mehanizma, već može da se posebno skine. Zatim vraćamo sve na ram, na šine. Klasično, kao kod svake zbrojevke, šine su unutar, a ne preko rama. Poravnjamo ponovo ove zareze, vraćamo spojnicu na svoje mesto, proverimo funkcionisanje. Sve funkcioniše i pištolj je spreman za dalju upotrebu. Da li je fabrika iz Uherskog Broda napravila uspešan pištolj, vreme će pokazati. Model je praktično nov na tržištu, postoji tek godinu dana. Nakon dana provedenog sa njim iza okidača, moji utisci su
Nemam reči koliko pozitivnih utisaka nosim posle gađanja ovim pištoljima. Hvat, okidanje, preciznost, sve je na vrhunskom nivou. I svakako je, po mom ličnom mišljenju, možda strelci neće da se slože sa mnom jer ja nisam IPSC strelac, ovo je definitivno poboljšanje u odnosu na Shadow 1. Razlike u nijansama između SP01 Shadow i Shadow 2 može vam reći jedino iskusan IPSC strelac sa hiljadama metaka ispaljenih iz oba pištolja. Ono što je bitno je da je ovo neverovatno kvalitetno napravljen pištolj, podešen za praktično streljaštvo. U IPSC-u postoje divizije. U diviziji produkcija se koriste ovakvi pištolji, to jest fabrički bez ikakvih modifikacija. Da li će Shadow 2 naslediti tron Shadow jedinice, vidjet ćemo. Ukoliko želite da kupite ovakav pištolj u Srbiji, cena mu se kreće između 120 i 140-50 hiljada dinara, u zavisnosti gde ga nađete, odnosno oko 1100 do 1250 evra. Ovo je bila još jedna epizoda na kanalu Dum Dum. Ukoliko vam se sviđa ovako nešto, prijavite se klikom ovde, podelite ovaj video na društvenim mrežama i sa svojim prijateljima. Vidimo se sledeći put.